आम्ही सगळ्यांनी सायकलांनी सोशा आनी कासामध्ये रेस लागता, सोसो थंय न्हिदता, कासो जिखता. पण मागीर कितें जाता काय, दोगांची घट इश्टागत जाता. ज्या जाग्यार उदक आसा थंय कासो सोशाक फाटीर घेता आनी ज्या जाग्यार जमीन आसा थंय सोसो कासवाक फाटीर घेता. दोगांची ही इश्टागत इतली घट्ट कशी जाता काय, ही काणी कशी बदलता काय जाणून घेवपाक जाय तुमकां? जाल्यार तुमच्या मम्मी पप्पा सयत पळोवपाक येयात काणी नव्या युगाची तियाटर. 3 ऑगस्टाक कुचड्या रवींद्र भवनात आनी 17 ऑगस्टाक रवींद्र भवन काणकोण. दोन्ही शो आयतारा 4 वरांचेर. सगळी मेळून पळोवया बदलत्या युगातली बदलती काणी, काणी नव्या युगाची. गिन्यान उजार करून एकवट आमचो दवरून सगळ्या समाजाक दाखोवया काणी नव्या युगाची.